पास तो चेहरा पूरा खून से भरा था। जब आए ना जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद उठो, देखो कौन आया। तो इमाम हुसैन को चेहरे के देख के जनाब सैयद सज्जाद पहचान नहीं पाए। कबू भी अम्मा कौन आया था बेटा सैयद सज्जाद, तुम्हारे बाबा हुसैन। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जनाब सैयद सज्जाद से भी खुदाहफ्ज़ी की। अब जब खैमे से निकल रहे हैं ना, खैमे से निकलते वक्त अजीजों आपने देखा है कि जनाब इमाम हुसैन जब भी सवार होते थे तो कभी जनाब अब्बास साथ रहते थे, कभी जनाब इकबाल साथ रहते थे। अब जब आए ना खैमे के बाहर, दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा, फुरात की तरफ निकाल के भैया अब्बास, अरे आका को सवार नहीं करो। ए भैया अब्बास, आका को सवार नहीं करोगे। जनाब ज़ैनब ने कहा महलन या अखी, महलन या अखी। ए भैया जरा आस्ते चलो, अभी बहन जिंदा है। अरे बहन भाई को सवार करेगी। जनाब ज़ैनब ने भाई को सवार किया। अल्लाह अकबर। ए अजीजों कितने क़यामत का मंजर है। एक बहन अपने मांझाई को मरने के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। ए अजीजों पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता, दो चार जुमले आप खूब रोएंगे इंशाअल्लाह। शहजादी ज़रा को कुर्सा दीजिएगा। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा रजस पढ़ना शुरू किया, लईनों को खिताब करके कहा ए लईनों, तुमने मेरे अली अकबर को मुझसे छीन लिया, तुमने मेरे कासिम को मुझसे छीन लिया, तुमने मेरे और मोहम्मद को मुझसे छीन लिया, तुमने मेरे भाई अब्बास को मुझसे छीन लिया। ऐना तफिरून, कहाँ भाग रहे हो? आओ अली की शुजाअत देखो, आओ हुसैन की शुजाअत देखो। अजीजों इमाम हुसैन ने हमला किया। हमला करते करते एक मर्तबा जनाब अब्बास को आवाज दी फुरात के किनारे, भैया अब्बास अरे आओ अपने आका की जंग नहीं देखोगे। ए बेटा अली अकबर आओ अपने बाबा की जंग देखो। अल्लाह अकबर। ए अजीजों इमाम हुसैन ने कुछ देर के बाद अब जब अपनी तलवार को रोकी तो रिवायत के जुमले हैं अजीजों, जैसे इमाम हुसैन ने अपनी तलवार रोकी है ना, आप तसव्वुर कीजिए एक अकेला फातिमा का लाल हजार लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। अब कोई तीर बरसाता था, कोई वैसे से हमला करता था, चारों तरफ से लोगों ने हमला करना शुरू किया। हत्ता सारा खल्कुल फौज। ये अजीब जुमला है, सुनिएगा दिल दौड़ जाएगा। एक जानवर होता है जिसके पूरे बदन में काटा हुआ करता है, पूरे बदन में उसका चेहरा नहीं दिखता है, सिर्फ इतना सा मुंह दिखता है। रिवायत कहती है इमाम हुसैन पे इतने तीर बरसाए गए कि पूरा बदन छिप गया था, बदन नजर नहीं आ रहा था, पूरे बदन तीरों से भरा हुआ था। अल्लाह अकबर। फातिमा का लाल। अल्लाह अकबर। अजीजों मकासिद में कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अब घोड़े से जमीन की तरफ आना चाह रहे हैं तो जैसे दाई तरफ गिरना चाहते थे, अरे दाई तरफ से लोग कैसा चुप होते थे, बाई तरफ फातिमा का लाल गिरना चाहता था, बाई तरफ से नजर आते थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हुसैन जमीन पर आए, नहीं जमीन पर नहीं आए, तीरों पे फातिमा का लाल आया। सुनिएगा अजीज, अब शिब्र आगे बढ़ता है। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में एक सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलल मजरूर मिन अल-रास, अस्सलामु अला मजरूर अल-रास मिन अल-खता। सलाम उस हुसैन पर कि जिसकी गर्दन, जिसकी पूंछ से जिसके सर को काटा गया। अजीजों मजरूर का मतलब जानते हैं अरबी में किसे कहते हैं? मजदूर जब जानवर को ज़िबा कर लेते हैं ना, ज़िबा करने के बाद उसका सर खींच लेते हैं, इसको कहते हैं जब अल्लाह अल्लाह। अरे जब शिव ने खंजर चलाया है ना, तो जब थोड़ी देर के बाद सर आधा कटेगा तो सर खींच लेगा। अल्लाह या साहिब बहन लाचार क्या करे। जनाब ज़ैनब को
کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ خیراتوں کو ڈھونڈتی ہے تجھے تیری سکینہ، راتوں کو ڈھونڈتی ہے تجھے تیری سکینہ، سینہ تو کجا خاک کا بستر نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، غازی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو حسین سا بھائی نہ ملے گا، اے میری ردا کا ضامن سوئے القامہ چلا، میری ردا کا ضامن سوئے القامہ چلا، احساس مجھ کو ہو گیا پردہ نہ رہے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، بھائی نہ ملے گا، اصغر کی ماں جھلاتی ہے جھولا صغیر کا، اصغر کی ماں جھلاتی ہے جھولا صغیر کا، جھولا رہے گا باقی اصغر نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، اصغر کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ دو تین جملہ سن لیجیے مصائب کا۔ ابھی الحمدللہ آپ لوگوں نے امام حسین کی تربت کی شبی بنائی، لیکن اللہ 11 محرم کو جب امام سجاد نے دیکھا کہ ان کے بابا کا جنازہ زمین پہ پڑا ہوا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں اب نہیں دیکھ رہی میرے بابا کا جنازہ پڑا ہے، لیکن ان لعینوں نے اپنے نجسوں کو دفن کر دیا ہے۔ عزیزو 11 محرم امام سجاد کوفے چلے گئے، 12 محرم جب آئی ہے نا آپ نے بہت آسانی سے دفن کر دیا، لیکن امام سجاد نے جب دیکھا بنی اسد کے بچے دفن کرنے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ ایک ایک جنازے کے پاس آتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ جناب عباس کے جنازے پر آئے کہا السلام علیکہ یا اماں لیت کنت حیا وترانا، اے چچا جان آپ پہ سلام ہو، اے چچا اگر آپ زندہ رہتے تو دیکھتے کیسے ہم اسیر ہوئے۔ اللہ اکبر ہے عزیزوں، ایک مرتبہ امام حسین کے جنازے پر آئے۔ عزیزوں جب امام سجاد جب دفن کر کے جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا بھائی بتاؤ تم کون ہو؟ اے سید بتاؤ کیا میں اپنے بابا حسین کا لاڈلا سید سجاد ہوں جس حسین کو تم نے یہاں دفن کیا ہے۔ اے عزیزوں آج تو ہم نے امام حسین کو دفن کر دیا، لیکن اللہ نے فاطمہ کا لال کربلا کی زمین میں اس کا جنازہ پڑا تھا، کوئی اسے دفن کرنے والا نہیں تھا۔ نیزے سے میری گود میں آجا میرے حسین، روایات میں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا امام حسین کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئی، کربلا میں بھی ساتھ رہی اور کوفہ اور شام کے بازار تک حسین کے سر کے ساتھ چلتی رہی اور یہ فریاد کرتی رہی نیزے سے میری گود میں آجا میرے حسین، نیزے سے میری گود میں آجا میرے حسین، نیزے سے میری گود میں آجا میرے حسین،
بلاؤں گی تشنا دہن میرے تو آ پانی پلاؤں گی چہرے پہ خاک ماں تیرے نہ سہ سکے حسین تیزے سے میری گود میں آ جا میرے حسین تیزے سے میری گود میں آ جا میرے حسین صحرا میں ڈھونڈتی ہوں ٹکڑے جگر کے آنکھوں کا نور بن کر تو میری نظر میں ہے پردیس میں یہ غم تجھے کیسے ملے حسین تیزے سے میری گود میں آ جا میرے حسین تیزے سے میری گود میں آ جا میرے حسین صحرا میں ساتھ ساتھ ہوں آواز دے حسین علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان آئے جھٹلا دی گئی ہو میری رسالت کی زبان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان رخصت علی اکبر سے زینب نے کہا تم پہ قربان زمانہ ہے میری راحت جان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر آسان پڑھی گھر کو بلا رونے لگی آ گئی شام غریباں میں پیاسوں کے فغان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان رسالت کی زبان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان کربات کو اکبر سے سکینہ نے کہا بھیا میرے کو فدا تم اے میری کسی جان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان دشت میں گونج رہی تھی علی اکبر کی اذان جھٹلا دلینوں میری سالار کی زبان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث امیر المومنین السلام علیک یا ابن محمد المصطفى
السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرجت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من فضلهم ما في ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ملكك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي بقلبكم سر وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسامكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم صلى الله عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء السلام عليك وعلى أختك المعصومة أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان يا بقية الله الأمان من مضلات فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين وعظم الله أجورك وأجورنا بمصاب جدك الحسين ورحمة الله وبركاته سب مل کے ایک بار دعا اسلام کے امام زمان کرنا امام زمانہ کی بارگاہ میں مساطہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخالقا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طيبا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين